Electrical generator. So this is what I was talking about. Electrical generator म्हटल्यार कितें, तुका आता इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करपाक जाय. कशें? यूजिंग Faraday's laws. Faraday आमकां शिकयला दोन लॉ, सेल्फ इंडक्शन एंड म्युच्युअल इंडक्शन. सो थंय तो कितें मुवींग मॅग्नेट यूज करता आनी कॉइल यूज करून इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता. That is what is the application of Faraday's law. Electrical generator. So you have magnet over here. Correct. This is what is a coil. This is the direction of a coil. Red is north, right? म्हणून हांगा डायरेक्शन ऑफ फील्ड कसो दाखयला, सकल दाखयला पळय, डायरेक्शन ऑफ असो दाखयला. आनी हांगा कितें आसा, लायट बल्ब. कितें करता? देर इज अ मुवमेंट, राइट? सो यू नीड टू नाव वॉट, यू नीड टू मूव दिस कॉइल. पळय हांगा जेन्ना कॉइल मूव करता नॉर्थ टू साउथ, राइट? सो डायरेक्शन असो आसतलो. सो कॉइल मूव करता तेन्ना कितें जाता? There's a current is generated over here, right? Current is generated over here. So ते कळपा खातीर तेंच्यांनी हांगा कितें केला, लायट बल्ब कनेक्ट केला. सो हे लायट बल्ब जेन्ना हांगा कनेक्ट करता, देर विल बी अ इंड्यूस करंट. सो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस जाता काय ना ते पळोवपाक हांगा तेंच्यांनी लायट बल्ब कनेक्ट केला. सो दिस इज वॉट इज इलेक्ट्रिकल जनरेटर. You have a bar magnet over here. This is the direction of a magnetic field. This is what is a coil and windmill. वो कितें windmill rotor कितें आसा, तो घुवता तो कळपाक, तो हांगा घुवतलो असो. नेक्स्ट, ओके, वी नो that electric generator is based on the principle of electromagnetic induction, like the Faraday's law aslo pai, Faraday's law of electromagnetic induction. So it converts what? Mechanical energy into electrical energy. If you remember those self induction, you need to move the bar magnet mechanically. So tu कशें move करचे पडटाले, right? So ते move करता म्हणून तुका इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस जाताले. सो सेम वे ओवर हियर, बिकॉज ऑफ दिस मॅग्नेट देर इज अ मुवमेंट ओवर हियर, सी, आणि वो मूव जाता म्हणून कितें जाता, देर इज अ करंट जनरेटेड ओवर हियर. सो इट कन्वर्ट्स व्हॉट, मेकॅनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. This is your split rings. There are split rings. Splits, that's why it is called as split ring. So this is north and south. What happens? आता पळय जेन्ना ही जी सर्क्युलर लूप और this one, right? So when it goes to 180 degree, पळय जेन्ना हाफ वयता एक्झॅक्टली विथ दिस हाफ जालो पळय, सो हाफ जाता तेन्ना इट गोज टू दी वन साइड, आनी तसोच मागीर सर्कल्ल्यान परत 360 कंप्लीट करता पळय, इट विल गो टू दी अदर साइड. सो वॉट इट मीन्स इज, when it goes from north to south, it will be in one direction, and in the negative direction what happens, it will go from south to north, north to south, south to north, north to south, south to north. Just focus on the pink color. North to south, south to north, north to south, south to north. So because of that fluctuation, here you have it goes to one positive side and another one negative side. Okay, so this I already explained. That is the principle of electromagnetic induction. It converts mechanical energy into electrical energy. So current we know that एक ऑल्टरनेटिंग करंट असता, एक डायरेक्ट करंट असता. सो ऑल्टरनेटिंग करंट म्हटल्यार कितें, चेंजेस द डायरेक्शन पिरियॉडिकली आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. चेंजेस द डायरेक्शन पिरियॉडिकली आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. Changes the direction of current after equal interval of time. So it is keep on changing, right? So this whatever current is generated is what here, alternating current. Does not change its direction with time. It is unidirectional. So this is what is the graph. You'll understand. Yes, it changes its direction periodically. So time per, for example, from this point to here, if it takes 1 second, from 1 second again 2, 3, 4. So after equal interval of time, it will change its direction. So पहिली positive half वयता, मागीर negative half वयता. पहिली positive half वयता, negative half वयता, positive half वयता, negative half वयता, positive half वयता, negative half वयता, positive half वयता, negative half वयता. Understood? Whereas direct current
it will not change. It will be in the either positive direction or the negative direction. आता हांगा हे example कितें, तुम्ही बॅटरी घ्या, बॅटरी कनेक्ट करा, सो कितें जाता, सडनली डायरेक्शन चेंज जाता ना न्ही, सो तुमकां ते पोलॅरिटीज चेंज करता तेन्ना डायरेक्शन चेंज जातलो. सो बॅटरीज एंड all are direct current. Alternating current is what you generate. So it has frequency 50 hertz, it has frequency of 0 hertz. So what is the advantage? Advantages of alternating current over direct current. Pai, electric current can be transmitted to longer distance without much loss of energy. Suppose for example तुका electricity transfer करपाक जाय, so longer distance तू transfer करू शकता without loss of any. Therefore cost of transmission is low. In India the frequency of alternating current is 50 hertz. It means after every 100 second it changes its direction. 100 second, see the time, kitlo fast there will be a change in direction or change the, so positive negative positive negative positive negative अशें जायत रावतलो तो fast. So तेन्ना कितें जाता, you can transmit it to the longer distance. But हांगा तशें ना, हांगा तूं बॅटरी लायलो जाल्यार you won't able to transfer it for longer distance, right? Because it is a straight line, so over the time it will drain. Whereas here to generate जायत रावता current, so the drain cannot जावपाना. But हांगा कितें जातलो, battery slow मागीर drain जाता battery. Let's see now domestic electric circuits. So what it says, domestic electric circuits. In our home the electric power supplied is of potential difference of 220 volts. So घरान आमकां कितली voltage मेळटा, 220 volt of 220 volt every घरान तेमी आमकां सप्लाय करता आनी फ्रिक्वेन्सी कितली आसता, 50 hertz. सो तुमी वायरी पयल्यात आसतले, रेड कलर वायर आसता, ब्लॅक कलर वायर आसता, देन ग्रीन कलर वायर आसता. बेश्टेच कलर केल्ले उरना ती वायर, देर इज सर्टन importance behind those color. So what it is, wire with red insulation cover, ताका कितें म्हणटा आमी लायव्ह वायर, त्याचे वोल्टेज 220 वोल्ट. सो डायरेक्ट समज ते हात लावपाक गेल्यार, सो म्हणून आमी कितें काम करचे पयलीं टेस्टर घालून पळयता पळय वेदर करंट आसा काय ना. सो ताका तुवें डायरेक्ट धरली जाल्यार न्ही तुका शॉक लागता. दॅट इज नथींग बट युअर रेड वायर, म्हणून रेड कॉशन, रायट. सो इट इज अ लायव्ह वायर. There's something called as black insulation cover wire, right? It is a neutral wire, so it has zero potential. म्हटल्यार ताका कितें voltage कांयच आसना, zero voltage आसता. Therefore the potential difference between the two is 220 volts. समज एकाय certain potential असलेलो जाल्यार total चड जातालो. So what is the potential difference between this and this is 220 volts, right? And the third is green wire, that is a earth wire. Earth wire म्हटल्यार कितें, अर्थिंग बी करता ते खबर आसा. सी, इट इज कनेक्टेड टू अ कॉपर प्लेट डीप इन द अर्थ नियर हाऊस. सो जेन्ना घर जेन्ना बांदता पळय, जेन्ना इलेक्ट्रिशियन कितें करता, एक बरो फोंडकूल काडटा आनी त्या फोंडकुलान ग्रीन वायर आसता पळय, अर्थ वायर, ताका कॉपर प्लेट आसता, एका कॉपर प्लेटीन कनेक्टेड आसता ती, ते तेजे भितर घालून पुरोवन दवरता. ओके, कित्याक पुरोवन दवरता इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, यू विल कम टू नो. लिसन, the metallic body of the appliances is connected to the earth wire as a safety measure. So कितें problem जालो, for example short circuit जालो, or else suddenly high voltage येयलो घरान, the 220 volts अगर समज high voltage येयलो, so sudden high voltage, sudden low voltage जाता, or sudden short circuit बी जाता पळय, तेन्ना न्ही तुजे आमी म्हणटा पळय कितें appliances आसता पळय ते पाड जावं शकता. सो टू अवॉइड दॅट, जे एक्स्ट्रा जे वोल्टेज कितें येता पळय ते डायरेक्ट थ्रू ग्रीन वायर अर्थान वयता. सो डायरेक्ट ग्रीन वायरतल्यान अर्थाक वयता. सो हांगा पळय, हांगा आमी अर्थिंग करता. सो पळय सगळी जी वायर आसा पळय, फायनली वायर विथ ग्रीन इन्सुलेशन कवर आसता, ती वायर आमी अर्थान घालून दवरता, एक बरो व्हडलो फोंडकुला मारून. समज फॉर एक्झाम्पल कितें हाय वोल्टेज जालो जाल्यार, हाय वोल्टेज जाल्यार सडनली टीव्ही वचूंक शकता, एअर कंडिशनर वचूं शकता, गिजर, अवन, सगळे एप्लायन्सीसाक न्ही प्रॉब्लम जावं शकता. सो ताच्या खातीर हाय वोल्टेज जाल्यार इमिडिएट ती हाय वोल्टेज थ्रू ग्रीन वायर अर्थान वयता आनी सेफ जाता. ग्रीन वायर, this and this. Earth wire provides a low resistance to the current, hence any leakage of the current to the metallic body of the appliances
keeps its potential equal to that of earth. समज कितें लिकेज ऑफ करंट येयलो, हेवी वोल्टेज येयलो जाल्यार ते सगळे नॉर्मलायज करपाक you need a earth wire. That means zero potential and the user is saved from severe electric shock. So तुका शॉक बी लागपाचे चान्स आसता पळय, म्हणटा पळय झूप करून लॅपटॉपाक बी हात लायल्यार शॉक येता आनी तो कंप्युटर PC बी तांकां हात लायल्यार शॉक येता पळय. दॅट मिन्स तुमी अर्थिंग सारकें करूंक ना. सो वॉट यू हॅव टू डू, अर्थिंग करून घेवपाक जाय सारकें इलेक्ट्रिशियनाक आपूण. सो जेन्ना अर्थिंग सारकें करता तेन्ना तुमकां शॉक येवपा ना. सो शॉक कित्याक येता, दॅट इज बिकॉज ऑफ ए एक्स्ट्रा लिकेज करंट. ओके, तो लिकेज करंट तुका शॉक लागपा जाग्यार डायरेक्ट समज अर्थान गेला जाल्यार बेस्ट न्ही. सो दिस इज वॉट इज युअर करंट. घराक जी करंट आसता पळय ती अशी आसता. वन कन्सिस्ट ऑफ करंट ऑफ 15 एम्पियर फॉर हाय पावर एप्लायन्सीस. आनी तुका आनीक करंट आसता सर्किट, आनीक सर्किट आसता बेसिकली दॅट कन्सिस्ट ऑफ 5 एम्पियर फॉर लोअर पावर एप्लायन्सीस. म्हळ्यार कशें आसता, फॉर एक्झाम्पल लोअर पावर एप्लायन्साक समज तुमी हाय करंट दिले जाल्यार तुका कितें जावंक शकता सांगूंक जायना, तुजो फ्यूज वता. ओके, सो तेज्या खातीर there are two type of circuit. One is of 15 amperes for higher power appliances like your geyser, iron. तेका सगळ्याक हाय पावर जाय. For lower power जर तुमकां for example charging करपाक जाय, all those things you need a less power thing. So what is short circuiting? Due to fault in the appliances or damage in the insulation of the wire. Okay, for example एक वायर आसा तेजे वयले समज इन्सुलेशन ना सारकें आनी तेका समज दुसरी खंयची लायव्ह वायर समज टच जाता जाल्यार त्या जाग्यार शॉर्ट सर्किट जाता. आनी शॉर्ट सर्किट जाल्यार कितें जाता, हांवें पयला पळय शॉर्ट सर्किट जाता तेन्ना उजो लागता घराक. कित्याक, बिकॉज ऑफ दीस जूल्स लॉ ऑफ हिटिंग इफेक्ट. वॉट ही सेज इज heat is produced in live wire and produces spark, damaging the device and wiring. So spark येता, heat produce येता, so obviously उजो लागपाचो chances आसता. तेज्या खातीर it should be properly insulated. So I'll repeat it. Due to fault in the appliances or damage in the insulation of the wire, the circuit will offer zero or negligible resistance. So zero resistance म्हटल्यार कितें, zero resistance is equals to high current, right? So there will be zero negligible resistance to the flow of current. Due to low resistance, large amount of current will flow. हे आता हांवें सांगलां पळय. So according to Joule's law of heating effect, heat is produced in live wire and produces spark, damaging the device and wiring. So जेन्ना wiring जेन्ना तुजे डॅमेज करता, सो दॅट मिन्स उजो लागपाचो चान्सीस खूब हाय आसता. आनी जेन्ना चड करंट आसता पळय, देर इज ऑलवेज हीट इज प्रोड्यूस. दॅट इज नथींग बट गिवन बाय जूल्स लॉ ऑफ हिटिंग इफेक्ट. थंय तुमी शिकतले. सो बेसिकली पॉइंट टू बी नोटेड. सो ईच एप्लायन्सीस हॅज अ सेपरेट स्विच ऑफ ऑन ऑफ, करेक्ट? In order to provide equal potential difference to each appliances, they should be connected parallel to each other, so they can be operated anytime. So कितें जाता, parallel जेन्ना तूं any instruments connect करता पळय, so तेन्ना current is equally distributed. Series connect केला जाल्यार ते current add जायत वता. So parallelly जेन्ना connect करता, parallel combination, series combination तुमी मागीर शिकतले. So you have to just remember that they should be connected parallel to each other. We have two electric circuit in our home. I already explained you all those two electric circuits, right? Overloading. Overloading kenna jata? When you say overloading can be caused by connecting too many appliances to a single socket. So एक सॉकेटाक जेन्ना तुम्ही चड एप्लायन्सीस कनेक्ट करता, heavy, for example I told you there are two kind of circuit, one is of 15 amperes, one is of 5 amperes. So सगळे मिक्स तुम्ही एकाच सॉकेटाक लायता. आमी ते एक्सटेंशन बोर्ड यूज करता पळय, एक्सटेंशन बोर्डाक समज हेवी ताका चड लायलो जाल्यार तो मागीर फ्यूज वता तेजो. सो यू कॅनॉट कनेक्ट टू मेनी एप्लायन्सीस टू अ सिंगल सॉकेट. Accidental rise in supply voltage if the total current drawn by the appliances at a particular time exceeds the bearing capacity of the wire. So वायराची capacity is also very important. बारीक वायर, मोठी वायर असता पळय, आमकां घरान सुद्दां एक certain mm वायर you have to use. So कसली बारीक ती
कमी mm ची वायर यूज करूंक शकना. देर आर सर्टन वॉट यू से मेजरमेंट्स आय विल से. सो तेजी कॅपॅसिटी असता, बेरिंग कॅपॅसिटी म्हळ्यार ते सहन शक्ती म्हणटा पळय. जेन्ना सहन शक्तीच्या भायर यूज करता पळय तेन्ना तो फुटपा चान्स असता तशें. सो वॉट इट सेज, the appliances at a particular time exceeds the bearing capacity of the wire, it will get heated up. So जेन्ना कनेक्शन करता ते वायरीचे तेजे कॅपॅसिटी चड समज यूज करता, देन इट विल स्टार्ट हिटिंग अप एंड तेन्ना आमी म्हणटा ओवरलोड जाला. बेस्ट थिंग इज टू अवॉइड ऑल दिस थिंग, यू शूड हॅव अ फ्यूज अ सेफ्टी डिवाइस कॅन प्रिव्हेंट द सर्किट. सो कितें जाता, फ्यूज जेन्ना कनेक्ट करता पळय, सो ओवरलोड जाला तो फ्यूज वता म्हणटा पळय आमी. सो दिस यू कॅन चेंज rather than changing this all the expensive items again and again. This you can change. एका जस्ट कितें करप, हांगा ती कॉपर वायर घालपाची हांगा मदीं, आनी दिस आर द कंडक्टिंग पॉइंट्स यू हॅव टू पुट इन बिटवीन दिस. सो ओवरलोड जाल्यार फाट्ट करून हे फुट्टा, सो ही जी वायर ब्रेक जाता, सो देर वोंट बी एनी कनेक्शन. सो दिस ऑल युअर अप्लायन्सेस विल बी सेफ. दॅट इज वॉट इज अ ओवरलोडिंग. या, थँक यू.